ай бегаҳай кор омадам зиқем бинастрени ягон ҷотон дард мекунам. Чӣ гап шудаган ёчаҷон? куҷотон дард мекунам? ман рафта ягон дору биёрам ёчаҷон. ягон дору ба дарди ман то имрӯза падарат ба ман ягон даҳан накушодааст, нагуфтааст ки хона ба номи Баҳрулло. ба номи амакам карданда фикр кардам. фикр накардам ки ҳоли худамон чӣ мешавад. 3 рӯз муҳлат додам ки мо бояд хона холӣ кунем. чӣ худамон дар бадар мегардем? чӣ кор мекунем? бозии қисмат ҳамин аст. бояд дар ҳама ҳолат мо худамона идора карда тонем ҷоёча. фаҳмидӣ? хак илоҷаша мебинем. боз тавнашунави зани тағо шавем ҳаоча. азоби худамон камакак буд. бо пеши пои зани тағо мешавем. мегӯӣ ба хонаи тағоат равем? не уча ман розӣ нестам. зиқ нашав, як илоҷаша мебинем. تو چای جرد خوش کرد بعد یه گفت بگم یا سی چوریزه بگو تو یک خونه اجاره گرفتم اونم بریم دستانه تقاض نیستیم فهمیدی؟ خونه تقاض داد نیستیم بعد من هم یکون جای کار میاوم من هم یکون جای کار میکنم فهمیدی جا ما چطه همجا را خوش کردم فهمیدی؟ 3 روز مملت داده ایموده همجا میرم اونچه تایوی نوچه جان سیوم که амакат 3 рӯз муҳлат дода. мо дар ҳамин 3 рӯз бояд як чорае бинем. хай мегӯям ба хонаи тағод рафта 1-2 рӯз меистем то як ҷою поин манзили хуб ёфта намона. ту ҳам кор мекунӣ, манам ба кор мебаравам. ман ба ғурбати зани тағоам тоқат кардан метавонам. ғурбат ҳамакиёна шухабар. آخه اینا توجیکی بگو غربت میگن نه اینا تنم بگوام تنم بگو زوره خود بودم من اینه من با من اشتیار تو نه فهمیدم چیه و چه تا ادام با دوام بتا غربت هم همون معنی همین هم تنه بگو تنه و کیونا و تندیو هم میزنی هم تاوریم همین بگو اوچه جون همین تنه خیلی کارو چی کردی ها از زبان تاوری اوچه اولبه Ana که از یک minut بسم الله الرحمن الرحیم چجوری ما تیاریم؟ سیوم که амакат 3 рӯз ба мо муҳлат дод. бояд мо дар ҳамин 3 рӯз хонае холӣ кунем. хай фикр кардам ки ба хонаи тағоат равем 1-2 рӯз ҷобаҷо шавем. манам ба кор мебурам, ту ҳам кор карда истодаӣ. хай насиб бошад шамсҷонам ки кораш ки нағз шуд пул мефиристад як ҷои пои нағз ёфтад даҷага мебинем. танам киёнаи зани тағоам дили маро гирифтааст. ман намехоҳам ки дуюмбора худамон муҳтоҷи хонаи зани тағо шавем. чӣ кор мекунем? дигар ягон илоҷ надорем, ягон роҳ надорем. ба куҷо меравем? як рӯз ки ҷобаҷо шудем баъд меёвем ягон ҷои нағз, ягон квартираи нағз ёфтад. намедонам дигар. хез либосонро пӯшем. хонадор бояд хонаашам ода қабул кунад. ин кулба дигар кулбаи мо нест. ин кулба соҳиб дорад. падарат худаш рафту лекин ғаму дарду ҳама чия ба мо партофта рафт. худаш беному нишон шуд. ای جایی چی چه جون صحب کن ای جایی که میگن که یکون کوارتیر هم میابیم کو 1-3 روزه در خونه تقاض میسیم تو ما یک کار یافتنه با یک خانه اجاره گرفتنه بعد بچه جون میریم خدمت عدل از زندگی میکنیم فهمیدی؟ بعد همون گپ هم میتونی که بگوییم پدر رفت بین اون نشان فرزندار خورد اما عذاب کشیده کلام کردم فهمیدی چه جون؟ سیام کوچه از 2 روزه میرویم به خانه تقاعد تا یک اجاره یافتنه. خیلی منم کار میبرم.
تو هم کار کرده ایستاده‌ای. خیلی شمس جانم کارش که نقص شد مبلغ میفرستد. یکم اجاره خوب میویم. هیچ گپ نه جونی اوچه زندگیمون رو با سر نو میسازیم. اوچه جان تنها و کیونای زنی تاوام دلی ما رو گرفته است. خیلی دیگه چیکار کنیم؟ یکم علاج نداریم جانی اوچه. کجا میرویم؟ کجا؟ این پدرت رفت و خودش بینام و نشان شد و تمام غم و درد به من مونده رفت. زیر نشد جانی اوچه شما خورد بودید که من شما کلام کردم. زندگی دوام دارد هیچ گم نه. خیلی لباسامون رو میپوشیم. خدا یک بار با ما هم نظر میکرده باشد اوچه جان. انشالله این خانه صاحب در دارد که رفتیم. Tamam. Hey uçağı. Bir ayak kadar.